Unsa lang? Palagi ko iPad. Kay. Ay, nag-answer ko ka teacher gayang. Nag-smile ko dito sa guwas. Kaya naglingkod mi sa guwas. Dahil nung sa may question na ni Teacher Gaya, kung sa'yo mag-answer. Wal man ni. Dula daw mi dito. Mamang, dula mi dito sa sulod. Ano yun? Nahuman mi. Kaya gidala ako kong bangko. Wala mo nag-picture. Picture. Yan sa pag-smile. Anak ka. Wala. Anak ko. Ano ko? Magay ko iPad. Ha? iPad. Hamang iPad ni mo. Tutong na emakate. Tutong na siya iPad. Samantaan na. Palit ko ato mang. Matagman eh. Performance ko. Ay, mapalit pa kay nag-perform ka? Oh. Patay na ka, anak. Bawad na po to eh. Ay, sorry. Man tong palit ano lang. iPad. Man tong, where man tong buy? Mama, please. Where man tong buy? Mama, ito sa supermarket. Ha? Supermarket. Ato to ni kay? Ha? Ato to ni makay? Oh. Unsa man ta dito? Dula. Oo, yan mo. Inas papang ni mo. Dula ko. Si papang may manis mo mo. May manis mo mo. Work. Ha? Work. Mag-work si Mama. para Nine. unsa i-work ni mama? Nine. Ha? Bushishi. Unsa i-work ni mama? Unsa i-work niya? Nine. Magunsa man siya. Unsa man yang i-work? Open, close, ug isolated. Huh? Hmm? Papers. Papers no. Works mo sa papers no. No? Up and work hard. Work hard no. Nag-school ko hard. When nag-school ka hard? No, very good eh ka. Ang palit ko iPad na ko. Oh, Wow, napag-star. kaya performance ko. Look, very good. Very good niyo po nag-perform. Ha? Sa inyo ni Teacher Gayang. Ha? Sa inyo ni Teacher Gayang. Di ko kabalo to, Ate Phil. Sa inyo ni Teacher Di Gayang. ko kabalo. Huh? Nag-listen mo ka ni Teacher Gayang. Di ko kabalo ka to. Kadungog ka to. Unsa may gingon Teacher Gayang di ay? Kadungog ka to, mang. Wala man ko kadungog kay wala man ko dito. Di ka kadungog dito sa balay. Wala yung ato. Sa inyo ni Teacher Gayang. Di ko kabalo. Dala na ako kung bangko. Dala ni mo kay. Nababay sa nila. Babay sa nila. Taro nga, ingat. Please like. Gusto kita? Oh, patay na. Mama, joke naman to. Oh, sige. You say, please like and follow. Please like my follow. Thank you Thank you. for... Please like my page. Di ko kabalo to. Please like and follow. I Okay. please like and follow. Then thank you for... Na ayaw. Balik daw. Ah, Di ko kabalo. okay. Please like and follow. Please like and follow. Thank you for watching my videos. Bye. Wow! Kabalo naman sila ko batikon. Again. Again daw. Oh, wala na ni. Napoy. Again daw. Sada. Napa na kay big man na. Katurang letel akong give mo. Tara. Sa little. Gani wala naman eh. You say sa please like and follow. Okay. Please like and follow. After sa please like and follow, say next. Thank you for watching my videos. Bye. Okay, ikaw lang. Dili ko magsuglo. Ikaw ra, please like and follow. Then thank you. Asang open? Okay, ako katudloan. After may ngunin, please like and follow. Thank you for watching my videos. Okay, use lang to sa camera. Go. Thank Please. you. Please like my videos. Bye. Thank you for watching my videos. Bye. Okay. Di ko kabalo mo open. Oh, guli ka sana eh.